आज आम सहित अच्छा राज्य सरकार पूर्वतन मुख्य शासन सचिव जे ओडिशा को स्वप्न देखी श्री सुरेश चंद्र महापात्र महोदय और समस्त प्रिय सुरेश महापात्र सर नमस्कार। नमस्कार। जहाँ ओडिशा को स्वप्न देखी जिते आप दायित्व न्यस्त हेले आईएएस भाव में ताहा ठीक भाव जापरि से ओडिशार सिचुएसन जहाँ था बर्तमान बहुत किसी परिवर्तन होती आप जानते सुपर साइक्लोन जो है 19 मसीह से अधिकांश लोक डेथ हो गला बिकज कच्चा घर थिला गछ पड़ी माटी घर थिला। ये जो नवकलेवर चैलेंज केते चैलेंज मते सबुठ बेसी भय लागिथिला 2015 मसीह नवकलेवर कोविड समय रथयात्रा को नहीं आमे माने समस्त चिंतित ठाकुर जो बाहरी जाइछन सिंहासन को अधा बाटे अछन अणसर पिंडी से आ पछको आसपरिया से आगु को ही जिबे तेणु रथयात्रा जमते हेले करिया पड़ियो। तर आईएएस परीक्षा पई आपण इंटरव्यू पई फॉर्म किडी नथिले आईएएस परीक्षा पई कोन शिक्षा नथला बिल्कुल जने सांग जे से फॉर्म गोटे किनथिला से फिंगी देला फॉर्म टा एक्चुअली। अच्छा ओके से तो कैंपस रे पाई गेले से कैंपस पाई गेला त फॉर्म टा तो फिंगी देला से फॉर्म टा आनी के हमें फिलअप कर मु कहली हम तो टाइम अछि एबे किछ दिन टाइम अछि तेणु एबे फिलअप करके हमें परीक्षा दे दो जहा डेंस फॉरेस्ट रो सीधा गली दिल्ली इंटरव्यू फर्स्ट मे रे मोर इंटरव्यू थिला आज्ञा 23 एप्रिल रे गोटे रॉयल बेंगल टाइगर सहित आम देखाला जंगल भीतर भेटाला प्राय 3 घंटा आमको से टाइगर से नाल आम ओल्ल जाऊँ से नाल गोटे पत्थर तले रहीगला आम ओल्ल पार्लुनि से जगिक रही तीनोटी जाक मुख्यमंत्री सहित सर काम कर सुजोग पाई स्वर्गत विजु पट्टनायक सहित जेबी पट्टनायक सहित वर्तमान पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जी सहित सर समस्त काम कर स्टाइल तो अलग अलग थी निहाती भाव। नमस्कार मु केपी आपन को स्वागत करछि मो पॉडकास्ट। आज एमती जन व्यक्ति विशेष को पाई जो व्यक्ति ओडिशा पाई एक प्रेरणार उत्स जो व्यक्ति ओडिशा को नहीं स्वप्न देखिथिले एवं से स्वप्न मध्य पूरा होइथिला। अनेक समय रे आपण माने तांको भेटिछंती जेतेबेले कोविड हेतिला टेलीविजन स्क्रीन माध्यम रे तांको पढिछंती विभिन्न समय रे आपण तांको भेटिबार सुजोग मध्य पाइछंती केतेबेले टेलीविजन स्क्रीन माध्यम रे केतेबेले खबर कागज रो शिरोनामा रे आ केतेबेले तांको दायित्व न्यस्त थिबा जहाँ सब करिछंती सेति पई आपण माने मध्य भूरी भूरी प्रशंसा करिछंती। निश्चित भाव में से प्रशंसार पात्र आ सेति पई तो नारे भी महापात्र अछि। अनेक समय रे आपण तांको जानिबा पई चेष्टा करिछंती। आज मोर सौभाग्य मु किछि मात्रा तांको जानिबा पई पढ़िबा पई चेष्टा करिबी आपण मानक उद्देश्य रे आपण मानक मनरे थिबा प्रश्न गुडी को जहाँ उंकी मारे अनेक समय रे ताहा मु पचारिबी आजिरो पॉडकास्ट माध्यम रे। ओडिया पुओ ओडिशा माटीर पुओ ओडिशा को भल पाउथबा पुओ एवं ए ओडिशा को ओडिशा कैडर भाव में जितेबाला आईएएस हेले एवं से स्वप्न को मध्य पूरा करने पाई जमिति विजय तिलक लगे ओडिशा को आउ टिके आगो को नहीं जाइछन्ते। दीर्घ 38 वर्षर करियर भितरे ओडिशा किभली स्वर्ण अक्षर लेखा जीव ओडिशार ना को से सबुबले चेष्टा अछन्ते। से जेमिति सबुबले हस हस मुहरे देखा जाती किंतु मन भितर अनेक चिंता थाए एवं अनेक स्वप्न मध्य थाए ताको पूरा करने पे चेष्टा करुवा मनीष आज आम सहित अच्छा राज्य सरकार पूर्वतन मुख्य शासन सचिव जे ओडिशा को स्वप्न देखी श्री सुरेश चंद्र महापात्र महोदय और समस्त प्रिय सुरेश महापात्र महोदय सर नमस्कार। नमस्कार सर भल अच्छे बहुत भल अच्छे सर सेकेंड इनिंग्स खेलुंट रिटायरमेंट ही सरी समय केमती बीतुची सर बहुत भल मु तो फोन रे आम सका टेनिस खेलुँ। अच्छा प्राय 25-30 वर्ष है टेनिस खेल चलती फिजिकल एक्सरसाइज प्लस बही पढ़ापढ़ी कर बहुत इंटरेस्ट अच्छे और व्यस्त रोचे। मुझे आपको पछक फेर नापी चाहिए 38 वर्ष धरी आपणकर कार्यकाल एवं ये 38 वर्ष भितर ओडिशा को आपण सेतबेलर ओडिशा और आज ओडिशा को देखिछंती परिवर्तन को आपण आगे नहीं आपण कांध उपर तेरे सर जानापी चाहिए एत वर्षर करियर भितर जहाँ ओडिशा को स्वप्न देखी जितेबाला आप दायित्व न्यस्त हेले आईएएस भाव में ताहा ठीक भाव जापरि मु भावुँ बहुत किसी अचिवमेंट होती कारण 38 वर्ष गोटे बहुत लंबा पीरियड फर्स्ट टाइम जो मुझे जॉइन कली नुआपड़ा जिला से सब डिविजन था कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से आप जानते स्टारवेशन डेथ आ पिला बिक्री ये सब बहुत इनफेमस थिला एवं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्टली मॉनिटर करते कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट को प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी पूरा गोटे दिन
आसिक नुआपड़ा सब डिविजन कोमना बोडेन एवं खरियार ब्लॉक प्राय 50-60टा गाँव से निजे विजिट करके जाते सकालू संध्या पर्यंत एवं वर्तमान कलाहांडी और सेतेबेलर कलाहांडी भितर आकाश पाताल तफात। बर्तमान कलाहांडी ओडिशार गोटे भात हांडी बोली धरा कुहाଯାଉଛି। भारतर अग्रणी जिला भाव में विवेचित होची फूड प्रोडक्शन रे एवं सेतेबेले ओडिशार सिचुएशन जहाँ थिला वर्तमान बहुत किछि परिवर्तन होईछि। कारण सेतेबेले आपण जानथिबे 90% लोकंकर कच्चा घर थिला। आपण जानते सुपर साइक्लोन जेतेबेले हला 19 मसिया रे आज्ञा सेतेबेले अधिकांश लोक डेथ हो गला बिकज कच्चा घर थिला और गछ माटी घर पड़ी थिला माटी घर थिला। मो पुरी डिस्ट्रिक्ट चार्ज थे से 500 लोक डेथ होगा केवल कांथ पड़ी एवं गछ भांगी इवन गवर्नमेंट जिते बिल्डिंग थिला स्कूल कॉलेज हो बा विभिन्न ऑफिस हो प्राय सब आजबेस्टस रूफ थिला आ सुपर साइक्लोन ने सब उड़ी जाइतिला। बर्तमान कम्प्लीटली रिवर्स हो जाए 90% लोक पक्का घर हो ओनली 10% लोक कच्चा घर थाई पारे। सेमती इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हार्डली 10-15% लोक घर थिला बर्तमान ऑलमोस्ट 100% लोक घर इलेक्ट्रिसिटी पहुँची पारिछि सब गाँव में पहुँची पारिछि सब हामलेट पहुँची पारिछि एवं रोड कंडीशन से बहुत खराब थिला रोड ब्रिज ये सब प्राय नथिला। आम जो डिस्ट्रिक्ट थिलु सब डिविजन थिलु वर्षा दिन प्राय जिलार 50% एरिया को आम जापार फुलवाणी जिले में मुझे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे ऑलमोस्ट 50-60% एरिया आम पशि पार्नी से इवन नुआपड़ा सब डिविजन 5टा ब्लॉक भितर 2टा ब्लॉक को आम वर्षा दिन जापार ब्लॉक हेडक्वार्टर को जापार नदी कारण नदी ब्रिज नाला सिनापाली आ बोडेन 2टा ब्लॉक जावाई इवन ब्रिज भी नाला नदी में। तेणु 30 वर्ष 35 वर्ष भितर हजार हजार संख्यार ब्रिज तैयारी रोड बर्तमान प्रति गाँव को प्रति पंचायत को पहुँची पारिछि बहुत भल रोड पंचायत को पहुँचे से इवन पूर्वतन मुख्यमंत्री लक्ष्मी बस पंचायत ब्लॉक को चलाइबा योजना करथिले। तेणु वर्तमान कम्युनिकेशन जोटा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कम्युनिकेशन हो बा इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क हो प्राय 1033/11 के सबस्टेशन तैयारी कराई ओडिशा सारा एवं 2टा सेक्टर केवल किछिटा पछुआ रही मुझे भावुँ गोटे हूँ इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गोटे हूँ बैंकिंग सेक्टर रे बैंक डेनसीटी टे कम अच्छी जोटा कि बढ़ाया पड़ो अदरवाइज बर्तमान जेकोसी अंचल को जी ओडिशार आपन देखिपारे क्लीयरली डिफरेन्स आ नुआपड़ा कथा जो मुझे मुझे 30 वर्ष पर गले मुझे चिन्ह पारे नुआपड़ा कारण से जोटा जो एरिया पूरा मरुड़ी प्रॉपर्टी तो पूरा डेजर्ट भाया देखा सेमी डेजर्ट भाया केवल बाबुल गछ सब देखा जाए चारिआडे बर्तमान नुआपड़ा कम्प्लीटली ग्रीन हो जाए 30 वर्ष भितर एत अधिक प्लांटेशन होती तेणु इरिगेशन सेक्टर हो बा आउ विभिन्न सेक्टर हो से बहुत इम्प्रूवमेंट आसी तेणु मुझे भावुचे 36 वर्ष भितर आ फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट जहाँ थिला स्पेशली आप जानते सुपर साइक्लोन पर 19 मसीहार महाबात्या पर जो टाइप डिवास्टेशन होता पूरा स्टेट आ से राज्य सरकार दरमा दे पार नथिले रेगुलारली एम्प्लॉय मान को तो ये सिचुएशन थिला स्टेट रो एवं 30 वर्ष भितर स्टेट वर्तमान फाइनेंशियली इंडिया रो वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियली मैनेज स्टेट हो पारिछि एवं इंडस्ट्री जोटा आपण हाथ गणित इंडस्ट्री थिला स्टेट रे आपण राउरकेला स्टील प्लांट नाल्को आ गोटे हाल आ 2-3टा फेरोअलॉयज प्लांट गोटे 2टा पावर प्लांट एमती थिला ओडिसा रे आ इंडस्ट्री बोली किछि नथिला। ये लास्ट 15-20 वर्ष भितर केवल स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अधिक बढ़ी जाए स्टील एल्युमिनियम और विभिन्न सेक्टर रे अपन जो रोड कनेक्टिविटी बिजु एक्सप्रेस वे राउरकेला बर्तमान कोरापुट पर्यंत जो एक्सप्रेस वे डेवलप हो राउरकेला मात्र 7 घंटे जड़े कोरापुट पहुँची पार ये रास्ता तैयारी हो तेणु अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती अन्य सेक्टर भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट विभिन्न सेक्टर रे ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती बहुत चेंजेस आसी जो स्वर्णिम ओडिशार स्वप्न देखिए आप ओडिशार कैडर भाव में आईएएस हेले आज से स्वप्न आम पूरा कर भावे आम जो लोएस्ट लेवल थिला आम स्टेट भारत सब स्टेट मान भितर प्राय तल लेवल थिला आम मिडिल आउट ऊपर लेवल को आसी पारछु 30 वर्ष भितर जोटा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट स्पेशली सोशल सेक्टर जो इंडिकेटर गुड़ा देखिए सब इंडिकेटर बहुत शार्प डिक्लाइन है पॉवर्टी रिडक्शन हो बा इनफेंट मोर्टालिटी हो मदर्स मोर्टालिटी चाइल्ड मैरिज भी तो कमी हाँ सब सेक्टर कमी इवन जो
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अच्छी से भी बहुत शार्प डिक्लाइन होती तो मोस्टली गत 10-15 वर्ष भितर मैक्सिमम डिक्लाइन होती सब इंडिकेटर इंडिया जी एवरेज अच्छी ताठू आदि ग्रोथ देखिए स्टेट्र ग्रोथ रेट ताहले गत प्राय 15-20 वर्ष है नेशनल एवरेज आम अधिका ग्रोथ रेट अच्छी 1986 ରୁ 2024 ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଫୁଲବାଣୀ ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଏସବୁ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସେ ଯେଉଁ ସମୟଟି କେମିତି ଥିଲା ସେଇ ସମୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ସ୍ମୃତି ସାର୍ ରହିଛି ଆପଣ ମୋର ଯେତେ ଦୂର ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ରାୟଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ସେଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ନା ଭୁଲ ସାର୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ 93 ନୂଆ जो डिस्ट्रिक्ट है 13टा जिल्लारू 30टा जिला है ଆଜ୍ଞା फर्स्ट कलेक्टर हिसाब से भद्रक डिस्ट्रिक्ट जॉइन कली जस्ट आफ्टर राइटिंग इमिडिएटली राइटिंग परे परे आउ भद्रक जिला मु प्राय वर्षे पाखापाखि रही फुलबाणी रे गोटे मेजर राइटिंग है जो एसटी आउ एससी कम्युनिटीज के भितर प्राय 6 मास है राइटिंग चलता ओडिशा प्राय अधा पुलिस फोर्स मुतयन होते डिप्लॉय होते किंतु कमु नथला राइटिंग बहुत सीरियस प्रॉब्लम थिला तेणु राताराते मु कलेक्टर एसपी दी जन को ट्रांसफर कराइला फुलबाणी को राताराते जाइए आम नेक्स्ट चार्ज नहीं फिल्म देखु सेमती आपको राताराती भी चिट्ठी हाँ राताराते जाइए आम चार्ज नेलु मु 12 जून 94 रे जॉइन कली 16 तारीख दिन चीफ मिनिस्टर विजु पट्टनायक से आसते से पब्लिक मीटिंग करने और से दिन ही से फुलबाणी जिलार ना को चेंज कर कंधमाल डिक्लेयर डिक्लेयर कले पब्लिक मीटिंग रे आमको प्राय 3 मास लगे से जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मान भर जो गंडगोल चलता सल्व करने प्राय 100टा खंडे गाँव में गाँव में मीटिंग करके ग्रीवांसेस गुड़ा सल्व कलापर प्राय 100 दिन पाखापाखि लगे टोटाली शांत होगापी से एरिया आपर मुझे बहुत खुशी जे एपर्यंत कौन से राइटिंग से एरिया है ये जो परिवर्तन होती आप सब तीनोटी जाक मुख्यमंत्री सहित सर कम कर सुजोग पाई स्वर्गत विजु पट्टनायक सहित जेबी पट्टनायक सहित और बर्तमान पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जी सहित सर समस्त कम कर स्टाइल तो अलग अलग थी निहाती भाव ना समस्त कम कर स्टाइल अलग कि बहुत क्लोजली मुझे कम कर सब चीफ मिनिस्टर सागर जमी विजु पट्टनायक सहित सर आम जो पढ़ीचु भारी स्ट्रिक्ट भारी जहाँ कहते एकदम ये करके आपण मैंने दायित्व थे यंग ब्लड आपंकर सो सेमती केतबेले से डायरेक्टली प्रतिदिन सकाळ फोन करते मो पाक अच्छा कलेक्टर थिला बेले जतले राइटिंग चलता है कंधमाल को रेगुलरली से फोन करती आउ बुझन तापर टूर रे आसले भी से जतले टूर आसंती कंधमाल डिस्ट्रिक्ट को से थरे मु तांग सहित कार रे भी प्राय घंटे पाखापाखि ट्रावेल करछि गोटे वेहिकल बस तांकर बहुत बहुत ब्रॉड माइंडेड और बहुत माने चिंता करते ओडिशा केमती बहुत ऊपर को ना से विषय से कहते ओपनली कहते और फुलबाणी मत कहले फुलबाणी घाटी देके जो आम जाऊ गाड़ी में बस था पछ सीट्रे से कहले डिस्ट्रिक्टा एत सुंदर मत एत भल लगे डिस्ट्रिक्टा आ लोक मैंने कहीं कहीं केमती राइटिंग कर निज निज भितर हणामरा होती कहीकि पूरा ऑलमोस्ट इमोशनल हो जाता बहुत सर ये तो थिला बिजू बाबू कथा तापर आप जेबी सर सहित कम कले जेबी पट्टनायक स्टाइल डिफरेंट स्वर्गत जानकी पट्टनायक से हाईली इंटेलेक्चुअल बहुत नॉलेजेबल आउ से मुझे पुरी रे कलेक्टर करके मत पोस्टिंग करते नवकलर पूर्व 1996 मसीहा नवकलर पूर्व कारण 77 मसीहा जो नवकलर होता पूर्व नवकलर बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता आउ रथर बलभद्र रथर 7टा चक भांगी जाइए प्रथम दिन और 2 दिन पर्यंत रथ टणा हो पार नाला 1977 नवकलेवर और पात्र कमिशन हाईकोर्टर जस्टिस पात्र जुडिशियल इनक्वारी करते रिपोर्ट से बहुत से वरीड थे बहुत 96 मसीहा जोटा शताब्दीर शेष नवकलर केमती बहुत भल भाव हो जो बही लिखिं जीवनी और बही लिखिं से लिखिं शताब्दीर शेष नवकलर पर गोटे सेपरेट चैप्टर लिखिं से बहुत खुशी होते जो स्मूथली 96 मसीहा नवकलर कंडक्ट होता नवीन सर नवीन पट्टनायक आम समस्ते जाचु बहुत कम कथा कहते किंतु कामर कथा मौन भितर सब चली था सर सहित भी कम कर सुजोग पाई
ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବେଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ? ମୁଁ ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ 24 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି 2000ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ Charge ଥିଲି। ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣ। ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ସିଏମ୍ଓ ଚାର୍ଜ ଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ରେଗୁଲାରଲି କାମ କରିଛି। ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଇରିଗେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲଡ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କନ୍ଧମାଳ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟିଂ ହେଇଥିଲା 2007-2008ରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ, ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା 2019 ମସିହାରେ, ମୋ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିଲିକା ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ପୁରୀରେ ସେଇଟା ହିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ପୁରୀ ପାଖରେ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସଡନଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, there is a village people are not shifting till now near ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଏ, ମୋବାଇଲରେ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିଲେଜ୍। ସେ ମିର୍ଜାପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଚିଲିକା ମୁହାଣ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 700-800 ଲୋକ, ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଯାଉନଥାନ୍ତି। ଆଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହିଟ୍ କରିବାର ଥାଏ ଓ ସେଇ ପାଖରେ ହିଟ୍ କରିବାର ଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଲାଣି। ବସ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ 3ଟା ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବସ୍ ସବୁ ହଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର କନସର୍ନ କେତେ। ସେ କେଉଁଠୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଫିଲ୍ଡରେ। ମୁଁ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲି ଏବଂ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ନହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମେ 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବୁନି, ଆମ ଗାଁରେ କାହିଁକି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ହେଉନି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଉଛି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସାଙ୍କସନ୍ କରାଇବି ବୋଲି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଗାଁରୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁକୁ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ବି ସାଙ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ରାଇଟିଂ ସମୟରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି 2007-2008 ମସିହାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫୋନ୍ କରିକି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ଲଡ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ, କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଯେମିତି ଡେଥ୍ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ୱରିଡ୍ ଥାନ୍ତି। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିଲୁ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, 5 ଟଙ୍କାରେ ଲେଡିଜ୍ ଯିବା, ଏସବୁ ସାର୍ଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସାର୍। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି କାମ କରିଛନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କାରେ ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବା, ମାନେ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡଭାନ୍ସଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଏଡୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲାବେଳେ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଥିଲାବେଳେ 2-3ଟା ମେଜର ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼, BSKY କାର୍ଡ଼। ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଲେ ସାର୍ ସେଇ କାର୍ଡ଼ ଫଳରେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସୁନଥିଲେ, ରୋଗୀଟିଏ ରୋଗ ହେଲେ ସେଇଠି ମରିଯାଉଥିଲେ, ଘରେ ବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିକି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କିମ୍ କଲେ ଯେଉଁଠି 90% ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲା। କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ ନୁହେଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲା। ଏଭଳିଆ ସ୍କିମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା ଏବଂ 2 ମାସ ଭିତରେ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଲା ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ତାର ଡିଟେଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଉ ଏସବୁ କରିବାରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ସେଟା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଡେଥ୍ ଯେମିତି ହେବନି। ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ
रिक्वेशन करके सब डिस्ट्रिक्ट रे कोविड हॉस्पिटल सब कराला पैरेलल सिस्टम पूरा कराला सर आपण दायित्व रही तो थिला से मु सब सेतबेले डेवलपमेंट कमिशनर हिसाब रे कोविड हॉस्पिटल एस्टाब्लिश करबा दायित्व थिले आज्ञा आ प्राइवेट हॉस्पिटल सब सहित डिटेल डील करथुलो एवं 10 लाख जो प्रवासी ओडिया आसले ओडिशा बाहर आज्ञा तांको केमते स्टेशन नु नै के तांको गां रे पहुंचा जिवो गां रे स्कूल रे रखा जिवो खाइबा को दिया जिवो एवं से माने इवन तांको वेज दियाला सेतिक दिन पय एवं तापरे से माने फैमिली सहित जाइके मिसले सो दैट स्प्रेड हवनी डिजीज तेणु 10 लाख प्रवासी ओडिया लोक हैंडल करवा एते इजी नुहे प्लस से से गोटे इंस्ट्रक्शन देते ओडिशा भितर कहीं चलिकी जीवेनि आप जानते जो सटडाउन लॉकडाउन है आज्ञा लोक हजार हजार किलोमीटर चलिकी चली साइकेल एमती गले सब ओडिशा भितर से इंस्ट्रक्शन देले सब एसपी को कलेक्टर को थानार आईएससी को कौन सी जगह जड़े लोक भी चलिकी जमी जीवेनि आम गाड़ी में नहीं पहुँचवा इवन वेस्ट बेंगल लोक आम मालकानगिरी आणिक वेस्ट बेंगल बॉर्डर पहुँचाऊँ से रखिकी कैंप करके खाइबा दिया वेस्ट बेंगल बस आसले से जाऊे तो से भाया अरेंजमेंट और प्रतिदिन से रिव्यू करते मेडिसिन अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी आम सिलिंडर ऑक्सीजन सिलिंडर बेसी नाला आमे तो सेतबेले बाहर को ऑक्सीजन सिलिंडर मध्ये सप्लाई आमे प्रथम हम टे हेजिटेंट थिलु आमे कारण ऑफिसर माने नेचुरली आमे टिके कंजर्वेटिव जे हमर ऑक्सीजन कहीं अन स्टेट को दबा किंतु से जने स्टेट्समैन हिसाब रे से कहले ना ना आमे सब स्टेट को हेल्प करबा जे मागिबो समस्त को हेल्प करबा इवन दरकार पड़ले पुलिस पायलटिंग करके टैंकर और ऑक्सीजन सिलिंडर गाड़ी को लेके जाउतले एवं अन्य स्टेट प्राय 16टा स्टेट को ओडिशा सेतबेले ऑक्सीजन देला जाद्वारा कि आम एस्टिमेट करूँ प्राय 50,000 रु अधिक लाइफ ओडिशा बंचाई पारे आउ गोटे कथा माननीय मुख्यमंत्री से कहते जमी कोविड जो ट्रिटमेंट हम से ओडिशार कौन सी लोक गोटे पैसा जमी खर्च करेंगे धनी हूँ बा गरीब हूँ सेटा से डिसीजन नहीं समस्त स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देते इम्प्लीमेंट कराई कारण ओडिशा बोधे एकमात्र स्टेट जो सब पेसेंट मानकर फ्री ट्रिटमेंट है एवं से इंस्ट्रक्शन देले आमर ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन और जिते कॉर्पोरेशन अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महानदी कोलफिल्ड और अन्य कॉर्पोरेशन मानक भितर सब हॉस्पिटल डिवाइड कर दिया एवं से माने ही पेमेंट कले आउ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड रु बोधे 1000 कोटी रु अधिक से खर्च कर केवल कोविड पेसेंट मान बिल पेमेंट करने अच्छा एवं अन्य कौन स्टेट रे राज्य सरकार एमती फ्री रे कहार ट्रिटमेंट करना प्राइवेट हॉस्पिटल माने बहुत एक्सप्लॉइट भी कर विभिन्न स्टेट रे जोटा कि ओडिशा रे ही नथिला से मुझे हजार हजार लोक जीवन में बचाई पार्लु और आमको बहुत साटिस्फैक्शन देचे कोविड मैनेजमेंट से डिजीजटा एमती से विषय कई जान नथिले किछि इवन आम सीना डिजास्टर मैनेजमेंट करिछु आगु फ्लड साइक्लोन देखिछु किंतु से डिजीज विषय में डॉक्टर मैंने भी जान नथिले केमते ताको ट्रीट करा हबो केमते कोन करा जिवो तेणु एभले सिचुएशन रे विदाउट एनी एक्सपीरियंस जेमती आम हैंडल कलु आ प्रतिदिन चीफ मिनिस्टर रिव्यू करथिले एवं सीएम ऑफिस रेगुलरली मॉनिटर करथिले एवं तांकर जो डायरेक्शन और विजन पाई मु भाबुछि आम बहुत हाईली सक्सेसफुल हेछु विभिन्न स्टेट तुलना रे सर मु टिके आउ टिके पुरुणा को आपन को नै जिबि आपन केउझर जन्म हेले सर केउझर डिस्ट्रिक्ट रे घर आज्ञा किंतु मु जन्म होइछे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे अच्छा संबलपुर रे जन्म पापा थिले सेते एंड सर पाठ पढाटा रेवेन्सा रे रहितला मु ग्रेजुएशन कले रेवेन्सा कॉलेज रो आज्ञा तापर आईएसएम धनबाद जइतले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद रे मु अप्लाइड जियोलॉजी कली एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी एवं तापर आईआईटी खड़गपुर जिबार योजना होतला सही समय सर टिके टिके सर जहां सुनिछि मु आपण कैंपस सिलेक्शन आपण टॉप कला पर भी आपण कैंपस सिलेक्शन मिली नथिला एक्चुअली ओएनजीसी सेतबेले आस्थिले कैंपस इंटरव्यू करिया पई एवं प्राय 17 जन पिलांग भितर 12-13 जन को से सिलेक्ट कले किंतु बट आपण टॉप करथिले हां मो सेतबेले गोल्ड मेडलिस्ट थाई के भी रिजेक्ट कर देले टॉप केबे बुझिनेन सर कारण कोन हितै परे ना मु जानि नै किंतु एबे जतोल मु भाबुछि समबडी एल्स हैज डिसाइडेड माने एटा तो हबा कथा नय किंतु बोधे डेस्टिनी प्रभु जगन्नाथ में सेवा करिवार अछि सर आपण सेहित पई जगन्नाथ बोधुए आपण को अटकेले मु जानि महाप्रभु इच्छा हे पारे सर आईएएस परीक्षा पई आपण इंटरव्यू पई फॉर्म किडी नथिले ना ना जतोल कैंपस इंटरव्यू रे सिलेक्शन हलानी मु चाहुथिले एक्चुअली साइंटिस्ट होआ पई जियो साइंटिस्ट होआ पई आईएएस परीक्षा देबा पई कोनोसी इच्छा नथला बिल्कुल मु डिसाइड भी कर नथिली किंतु जतोले से माने हम सांग माने पाई गले कैंपस इंटरव्यू रे मते मिललानी सेतोले से जने सांग जे से फॉर्म गोटे किनथिला से फेंगी देला फॉर्म एक्चुअली अच्छा ओके से जे तू कैंपस रे पाई गेले से कैंपस पाई गेला त फॉर्म ता फेंगी देला से फॉर्म ता आनी के हम फिल अप करलु मु कहली हम तो टाइम अछि एबे किछ दिन टाइम अछि तेणु एबे फिल अप करके हम परीक्षा दे दो जहा हो देखबा
ସେମିତି କହିକି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ISM ଧାନବାଦରେ ଆଉ ପଢ଼ିବୁନି, ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ। ଆମେ ଗେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି IIT ଖଡ଼ଗପୁର ଗଲୁ ସମସ୍ତେ MTech କରିବା ପାଇଁ, 4 ଜଣ ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ IIT ଖଡ଼ଗପୁର ଗଲୁ, ସେଠି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଟର୍ନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ମୁଁ ONGCରେ ଆଉ ଥରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓକେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ONGC ଜଏନ୍ କଲି। ONGCରେ ମୁଁ ସାତପୁରା ବେସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର, ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଟେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଓକେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସେ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ସିଧା ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ସେଠି ବାଘ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ମୋର 1 ମେରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭେଟ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସେ ଟାଇଗର, ସେ ନାଳରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ନାଳର ଗୋଟେ ପଥର ତଳେ ରହିଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲୁନି, ସେଇଠି ଜଗିକି ରହି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଟାଇଗର ବାହାରିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଜେନେରାଲ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିକି ଇଟାରସି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, କୌଣସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଇଏ ତ ଏଜୁକେସନର କଥା। ତାପରେ ସାର୍ ଭାବିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଭାବରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିକି ଏସବୁ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ? ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 13 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା IAS ପାଇଥିଲେ, ହୁଁ। ଆଉ ଜମା 2ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା। ଆଉ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା, ଓହୋ। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଲି। 13 ଜଣ ପିଲା, ବହୁତ ଅଧିକା ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ବର୍ଷ, 13 ଜଣ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ର୍ୟାଙ୍କ ମୋର ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସାର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସାର୍, ଆପଣ 2ଟା ନବକଳେବର ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭିତରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କଥା, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେବି ପରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ନବକଳେବରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବକଳେବର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ନୀତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀ ବାହାରେ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ନୀତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୁଏ ବା ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ହୁଏ। ନବକଳେବର ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ଦଇତାପତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁରୀ ବାହାରକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାକଟପୁର ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେଠୁ ଦାରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଧରିକି ସେଟା ଚାଲେ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କ୍ୟାମ୍ପ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଦାରୁ ଖୋଜିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିକି ଜମା ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା 2015 ମସିହା ନବକଳେବର। କାରଣ ସାର୍ 2015 ମାନେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ସେଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେବା କଥା। ନାଇଁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଦାରୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା ବହୁତ ସିଭିୟରଲି। ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର, ନିମାପଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କାକଟପୁର, ଏସବୁ ଏରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଇତାମାନେ ଦାରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 250 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିଥିଲା। ଏବଂ ଦଇତାମାନେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଗଛରେ। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗଛ ପୁରା ସିଧା ହେଇଥିବ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବ। ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି ସେମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଜଏନ୍ କରିଗଲି 2015ରେ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଛି, ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଛି, 4ଟା ଦାରୁ ସେ ଏରିଆରେ ଏଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଥାଇକି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ବହୁତ ବଡ଼ କନସର୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମର ଦଳପତି ଥିଲେ, ଯେ ଦଇତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଦଳପତି କରାହେଇଥିଲା, ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିବ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ଗଛ ତ ନଥିବ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ମାରି ଦେଇଛି ସେ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ। ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାର୍। ତାପରେ ଆମେ ଖୋଜିକି ସବୁ ଦାରୁ ପାଇଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାରୁ ବି ସେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି କେମିତି, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଆମର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦାରୁ ମିଳିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗଡ଼ କଣ୍ଟୁଣିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ,
से साइड्रे एकुटिया गोटे आइसोलेटेड जगार सेमती जगन्नाथ महाप्रभु द्वारा भी कम्प्लीटली नदी एम्बांकमेंट साइड्रे कम्प्लीटली आइसोलेटेड एकुटिया ठिया होती से 200-250 किलोमीटर विंड स्पीड होता पारादीप बहुत पाख से खारी पड़िया बोली जो जगह जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्टर सेमती बलभद्र दारू माँ सारला मंदिर भीतर से भी एकुटिया गछ गोटे गछ से भी 250 किलोमीटर पाखापाखि पवन हो निश्चय किंतु ये विंड स्पीड रे से दारू गछ केमती मेजर डैमेज किसी है आ 15 वर्ष पर आम सिलेक्ट कलु कारण 50-60 वर्ष गछ ना पारे तेणु से मुझे भाभी पार्नि केमती से गछ सब माने कौन से दैवी शक्ति बिना सेमती गछ एकुटिया ठिया होकर रहा बहुत असंभव भाई मत लगे जगन्नाथ सबू आपण द्वारा भिआई आपण द्वारा करई ये सब जिन सर जमती कि ये तो रथ यात्रार कथा माने नवकलेवर कथा कोविड समय रथ यात्रा को नहीं आमे माने समस्ते चिंतित थे आपण जेहेतु मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व आपण भी तो बहुत चैलेंज को सत भी चिंता करथिबे 2020 मुझे एक्चुअली डेवलपमेंट कमिशनर थी किंतु लास्ट बेलू ये सिचुएसन है मुझे जाइली पुरी एक्चुअली कारण आप जानते मार्च बेलू को कोविड केस फर्स्ट डिटेक्ट है ओडिशा रे आ जून मास 23 तारीख दिन रथ यात्रा थिला तेणु समस्ते भावुले जो लॉकडाउन सटडाउन करके बॉर्डर गुड़ा सब बंद करदे सील करदे कोविड स्प्रेड हेनी बोले आम समस्ते जमी भावुलु सो दैट जून बेलू को कमी जाइथिबो किंतु धीरे धीरे बढ़िया लगला एवं रथ तैयारी मध्य जो शुभ दि जाए अक्षय तृतीया दिन सेटा भी मंदिर भितर दिहला आज्ञा कारण बाहर जगह कौन कंग्रिगेशन कि कौन रिचुअल सब अलाउड नाला तेणु जगन्नाथ मंदिर भितर रथ अनुकूल कराला एवं चंदन यात्रा भी है चंदन यात्रा भी जगन्नाथ मंदिर भितर कुंड करी कुंड भितर सिंबलिकली शंकराचार्य तो भ्यू नहीं कि मतामत अनुसार कराला प्राय 1.5 मास 2 मास पर भक्त मैंने स्नान मंडप दर्शन पाइला कारण मंदिर बंद होता कम्प्लीटली भक्त मैंने किए जापर ना तो स्नान मंडप टीवी जरिया भक्त मैंने 1.5 मास 2 मास पर दर्शन कले प्रथम थर पर किंतु रथयात्रा केमती सिंबलिकली करेंगे अन्य सब तो सिंबलिकली हो रथयात्रा मुझे जाकि पचारि सेवायत मान से कहले ठाकुर जो बाहरी जाइए सिंहासन रू अधा बाटर अच्छा अणसर पिंडी से आ पछक आसपारे से आगू ही जी तेणु रथयात्रा जमती हेल्ले करा पड़ो से आउ 2-3 दिन बाकी था सुप्रीम कोर्ट केस आप जानते 4 दिन पूर्व ऑर्डर आसला जे इंडिया कौन जगह रथयात्रा हो पारे पुरी सहित आ मात्र 4 दिन जस्ट 4 दिन पूर्व तो रथ भी कंप्लीट हो आसले अच्छा माने एपटे रथ काम भी चली काम चलछि सेही सब काम भी आपण देखुतले सर हाँ, से रथ काम चलछि एपटे सुप्रीम कोर्ट परमिशन ऑर्डर दे देला 4 दिन पूर्व जे आ छुट्टी हो गला सुप्रीम कोर्ट आज्ञा माने खरा छुट्टी हो गला और चीफ जस्टिस और अन्य जजेस मन सब पळेले निज निज एरिया जगह को पळेले से दिन आमे तापरे किछि सेवायत मन कहले सर चलंतु जगन्नाथ पाखे जाई कि मुंडिया मारिबा सेठी ठाकुर जणेवा सब आम समस्त मिसिक गलु मुझे टेम्पल ऑफिसर और 8-10 जन खंडे सेवायत था आम जा जगन्नाथ महाप्रभु को कहलु आखि बंद करते मुझे कहलु जो हठात जगन्नाथ महाप्रभुर फूलमाला गोटे छिड़गला एंटाली आम आगे पंडा मैंने जय जगन्नाथ कही बहुत पार्टी कले हठात आखि खोली देखला फूलमाला पूरा छिड़ी गई से कहले जमती है हम रथयात्रा निश्चय हम ऑलरेडी जगन्नाथ महाप्रभु इंडिकेशन दे सारे तो तथा मुझे विश्वास करता मुझे तो कोर्ट बंद हो गला केमती हम फेरला बेलू बाटर मुझे गजपति महाराजा और एडवोकेट जनरल सहित कथा हेली से मैंने भी से कहले कहले तो कोर्ट बंद हो गला एवं कौन कर मुझे कहली एडवोकेट जनरल को आम रिक्वेस्ट कर आउ थे रिक्वेस्ट करा स्टेट तरफ आउ थे रिक्वेस्ट करा जदि विथ रेस्ट्रिक्शन एलाउ करेंगे तापर नेक्स्ट डे पुणी गोटे फाइल कले से जो वैकेशन जज था सिंगल जज से तो किसी डिसाइड कर कारण 3 जणिया जज ऑर्डर देते तो वैकेशन जज के पाखे जो पिटिशन दिहला स्टेट गवर्नमेंट तरफ वैकेशन जज से कथा है चीफ जस्टिस और अन्य जज मान सहित कथा है फास्ट टाइम बोधे वीडियो कॉन्फ्रेंस रे हियरिंग है रथयात्रा पूर्व दिन मैंने 23 तारीख ना 22 तारीख दिन हियरिंग है 23 तारीख रथयात्रा थिला 22 तारीख हियरिंग है संध्या बेल को ऑर्डर आसला केवल पुरी रे अलाउ करा
ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରତି ରଥ 500 ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଣିପାରିବେ। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ପ୍ରାୟ 5-6 ଦିନ ଆଗରୁ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସେମାନେ ସବୁ ସେବକମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଡିଜି ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3000 ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ପୁରୀରେ। ଏବଂ ସେଦିନ ରାତିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ରାତିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାହେଲା, ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କେହି ବାହାରିବେନି। ଆଉ ଏମିତି କରାହେଇକି ଆଉ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ପୁରୀର ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ, କେହି ଜଣେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେନି କି ବାହାରିକି ଇଭେନ୍ ଝରକା ବାଟ ବି ଦେଖିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ସେବାୟତ ମାନେ ପୁରା ଖାଲି ପାଦରେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ମକୁଟା ପାଟ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଖାଲି ପାଦରେ ନିଜେ ସବୁ ରଥ ଟାଣିକି ନେଲେ। ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ସେବକମାନଙ୍କ ଗହଣ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟାଣୁ ନଥିଲୁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ରଥ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ପଚାରିଥିଲି ସାର୍, ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଟାଣନ୍ତି ରଥ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା କି ଏତିକି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ 500 ଲୋକ ଭିତରେ କେମିତି ଟାଣି ନା ପାରିବେ ନା ନ ଟାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାରିବେ? ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେବକମାନଙ୍କର ଇଭେନ୍ ଗୋଡ଼ ଫଟକା ହେଇଗଲେ ବି ସେମାନେ ଟାଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଉଥିଲେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖୁସିରେ, ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହିତ। ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା 2 ବର୍ଷ ଯାକ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବି ସବୁ କାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇଥିଲା। ହୁଁ। ସାର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍ର କଥା ହଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର କଥା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ହାଜାର୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହାଜାର୍ଡ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଫେସ୍ ନ କଲେ ଆଉ କିଏ ଫେସ୍ କରିବ? ସେହି ସମୟରେ ଲିଡରସିପ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତି 2007 ଆଉ 2008 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କନ୍ଧମାଳର କଥା କନ୍ଧମାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରାହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ RDC ଥିଲି କଟକରେ। ମୋତେ ରାତାରାତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯିବା ପାଇଁ ଫୁଲବାଣୀ। ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଗଲି, ଦୁଇ ଥର ଯାକ ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ରହିକି ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସେମିତି 1999 ମସିହା ସାଇକ୍ଲୋନରେ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି କଲେକ୍ଟର କେହି ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 99 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ନା 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା, ମୋତେ କୁହାଗଲା 28 ତାରିଖ ଯିବା ପାଇଁ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଭର୍ବାଲି କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୁରୀ ଯାଅ। ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇକି ପୂର୍ବଦିନ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି 5 ଦିନ ରହିଲି, ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ନର୍ମାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତାପରେ ଭଦ୍ରକକୁ ପଠାଇଲା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 3 ମାସ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ MD ଓମଫେଡ୍ ଥାଏ। ଭଦ୍ରକରେ 3 ମାସ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ରହିଲି। ତେଣୁ ଆଉ ଫନିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚାର୍ଜରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ 3-4ଟା ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କବାଟ ଝରକା ଧରିକି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ସିଭିୟରଲି ହେବ ବୋଲି, କାରଣ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ 170-80 କିଲୋମିଟର ହେବ, ବୋଧେ 230-40 କିଲୋମିଟର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ। ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ପୁରା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ରେ ସେଠୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଜଣେଇଲି ପୁରୀର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗଲା ପରେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ବି ପୁରୀର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ପୁରୀର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁ 20-25ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ପୁରୀରେ, ସାର୍ ଇଏ ବି ତ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରଦିନ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ପୁରୀକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ପୁରୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ବି ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ଲାଇଟ୍, ନୂଆ ଆଲୋକ, ନୂଆ କଲର୍ସ, ନୂଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରୁ ଆଜି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚିହ୍ନିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କରିକି ଇଏ ସେଇ ମନ୍ଦିର ତ। এই ଜିନିଷଟି ସାର୍ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ କଥାଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ। ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା ପରେ ପୁରୀର ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ସିଏମ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର କରାହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତରାତାରିଣୀ ବି ହେଲା, ସବୁଆଡ଼େ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତରାତାରିଣୀ ବି। ସବୁଆଡ଼େ ହରିଶଙ୍କର ନରସିଂହନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଉ ବା ମା କଟକଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ହେଉ ବା ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା ବିରଜାଙ୍କର ହେଉ, ଯେତେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆଇଟମ୍ ନଥିଲା, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍
कंडीशन एत भल नाला 15-20 वर्ष पूर्व धीरे धीरे जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इम्प्रूव है तापर ये जो सेक्टर गुड़ा सब नेग्लेक्टेड हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट और जो टेम्पल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ये सब गुड़ार इम्प्रूवमेंट बहुत पैसा खर्च कराला और बहुत गुड़े काम चलती आप देखते मेडिकल कॉलेज 3टा मेडिकल 14टा मेडिकल कॉलेज एकाथरे कराला फ्यू इयर्स भितर सेमती जिते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल थिला सब डिविजन हेडक्वार्टर हॉस्पिटल थिला सीएससी थिला सब हॉस्पिटल गुड़ा बहुत बड़ बड़ बिल्डिंग और फैसिलिटी सब कराई मॉडर्न फैसिलिटी कराई पेशेंट मैंने आगु बहुत कदर्य कंडीशन रे मु देखी ये जो भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर सब हॉस्पिटल में देखो सब तले पेशेंट सब था बहुत क्राउडेड एनवायरनमेंट सब गुड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कराला ये सब सेक्टर सर ये तो थिला आउ गोटे हाजार्डर कथा मुझे जानिया पे चाहिए ओमफेड दायित्व रे थिला बेले आपण सेते तो साइक्लोन रो कथा घटी थिला एवं माने हमर जदि क्षीरसागर कुहा जाए त जगतसिंहपुर निमापड़ा ई सब बहुत क्षीर आसुला तो सेते बेले आपण पई केते चैलेंज हेतिला 19 मसीह में ओमफेड एमडी थे जो साइक्लोन है हजार हजार गाई मरी जाते स्पेशली जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा निमापड़ा काकटपुर जो बेल्ट रे से आम एनडीडीबी एक्चुअली मिल्क पाउडर देते ओडिशा रे बांटिया ताकू आम कौन कलु ताकू आम मिल्क रे कन्वर्ट करके ताकू आम सेल करके ओमफेड किसी जो पैसा पाइला से पैसा गाई किणिके दिहला सेमती करके आम प्राय अल्प किछि मास भितर एंटायर ओमफेड एरिया को आम रिवाइव करथिलु तो हजार हजार चाषी पुणी गाई पाइके माने प्लस साइक्लोन दिन 2 दिन भितर आम मिल्क कलेक्शन भी आरंभ कर देथिलु रास्ता खोलला पर संगे संगे जहाँद्वारा कि चाषी मैंने तो सहज होई सर चाषी मान नबा कारण मिल्क कलेक्शन चाषी मैंने जब पैसा न पाइबे और मिल्क बिकी पारे से खाया दे पारे गाई जो गाई भी बंची खाया दे पारे से आम दिन भितर दिन 1.5 दिन भितर मिल्क कलेक्शन करके चाषी को पेमेंट करवा आरंभ कलु आ चाषी मैंने भी से बहुत चाषी सुना गहना ये सब बिकिक भी गाई किणी से एरिया रे आउ ह्यूज क्वांटिटी मिल्क पाउडर हमको दान सूत्र आसाला अच्छा ताकू आम कैश रे कन्वर्ट करके परमानेंटली रिवाइव करिया सेटा करथिलु सेति अवश्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस करथिले ओमफेड अगेंस्ट रे किंतु अल्टीमेटली सेटा ड्रॉप हेगला से केस निश्चय भल कम जिते लगी प्रभु का आशीर्वाद अच्छी सर 1994 2007 एंड 2008 कंधमाल को बारंबार आपन को पड़ा गोटे गोटे जगह को माने प्राय आपन को जिते आप प्रथम थर पुरी भी थे पुरीर टेन्यूअर सरला बेलू आप भावी थे पुणी सेकेंड टाइम जी बोली सेमती कंधमाल टर्म सरला बेलू भावी थे जो पुणी कंधमाल आपन को पड़ो बोली तो सेकेंड टाइम गला बेलू आपन को सहज होता से सब जगह गुड़िक काम करवा हाँ सहज होता कारण मु प्राय लोक मैंने जानी मत भी प्राय जानी लोक मान सेठिकार प्रोब्लेम जोटा अच्छी एथनिक प्रोब्लेम जोटा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भितर हो बा क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन मान भितर हो जो प्रोब्लेम अच्छे से मु क्लीयरली जेहतु बुझी आ जानी इजियर होता सॉल्व करने आउे चीफ मिनिस्टर गोटे बहुत बड़ पैकेज अनाउंस करते आम सजेसन देलु कौन कौन करा कंधमाल बहुत बड़ गोटे पैकेज कराई कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ताकू इम्प्लीमेंट कराला से बहुत गुड़े प्रोब्लेम सॉल्व हो जाता लार्ज स्केल और राइटिंग सेमती है एंड सर जमती आपण विभिन्न समय विभिन्न दायित्व भी रही परिवार तो रागुथे सर जेतु आपण को यही सब प्रॉब्लम गुड़िक प्रॉब्लम बेलू सुरेश महापात्र को मन पकाती सब बड़े चीफ मिनिस्टर एंड बारंबार ट्रांसफर परिवार सर मैडम रागुले कि ना सेमती किसी ना रादर जिते चैलेंज आसे से खुशी होती हाँ खुशी और भल लगे नुआ नुआ जगह में फुलवाणी अटैचमेंट बहुत अधिक है फुलवाणी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया ये सब भितर आपणकर रुचि कौन रोला सर एबे सिना बही पढ़ा टेनिस खेल ये सब रोचे सर चाकरी कला बेले ये सब रुचि आप पूरा कर टेनिस प्राय आम सप्ताह अधिकांश दिन सकाल खेलुँ आउ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में मोर बहुत इंटरेस्ट थिला फॉर्चुनेटली मो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे भी दायित्व नेले 4 वर्ष मो पोस्टिंग है एवं फॉरेस्ट गोटे प्रॉब्लम मु देखिले जनरल पब्लिक जो माने चाहती फॉरेस्ट एरिया बा वाइल्ड लाइफ एरिया बुलिया से विशेष किसी सुविधा नाला आ जति फॉरेस्ट गेस्ट हाउस थाए ताको सीनियर ऑफिसर के चिन्हा परिचित नथले के जाई रही पारंती आ फॉरेस्ट एजेंट न रहिले रात्रि से एक्चुअली फॉरेस्ट को एंजॉय कर परिबनी
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 50-55ରୁ ଅଧିକା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ କରାହେଇଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହଉ, ଯେମିତି ଦେଓମାଳିରେ ଅଛି, ଆମର ସାନଘାଗରାରେ ଅଛି, ଟେନ୍ସା ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ଅଛି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ବେଲଘରରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ହିଲ୍ ଟପ୍ ହଉ, ସି ସୋର୍ରେ କରାହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍ଚୁଆରୀ ଏରିଆରେ ସବୁ କରାହେଇଛି, ଭିତରକନିକା, ସାତକୋଶିଆ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ନେଚର ଲଭର ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିକି ସେଠି ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ମ୍ୟାନେଜଡ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ପ୍ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଆଉ ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନକମ୍ ଯାଏ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଉ ଗାଁକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ମଡେଲଟା, ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଏରିଆଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖନ୍ତି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ମଡେଲ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4-5ଟା ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବ। ଏଇଟା ବି ମନ ଭିତରେ ସାର୍ କୋଉଠି କ'ଣ ବାହାରୁ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା, ୟାର ମେନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯିବ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଡିଏଫଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ଯେଉଁ କାମରେ ସେମାନେ କାମ ଆଗରୁ କରିନଥିଲେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ, କେମିତି ରୁମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ କାମ କରିବା, ସବୁଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ନିଜେ ବୁକ୍ କରିକି ରହିପାରିବ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିପାରିବ। ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ବଡ଼ମୂଳ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ସାତକୋଶିଆ ସାଣ୍ଡ ରିସର୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 crore ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ଆରେ ବାହ, ତାହେଲେ ଗାଁର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। 10% ଯାଉଛି ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 35% ସେମାନେ ୱେଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 30-35 ଜଣ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗାଁର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରାୟ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେଉଛି। ସେ ବିକାଶ ତ ଚାଲିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନକୁ ବିକାଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଥିଲେ, ଏଜୁକେସନର ବିକାଶ ଘଟିଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସର ବିକାଶ, ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ। ରାଉରକେଲାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଏବଂ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଉ, ଏଜୁକେସନ ହଉ, ହେଲ୍ଥ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଠିକ ଭାବେ କରିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି ଫାଷ୍ଟର ହେବ, କିଛି ବଟଲ୍ ନେକ୍ ରହିବନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ, ଯେମିତି 8-10ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବଡ଼ ହାଇୱେ ହେଲେ, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତିଆରି ହେଉଛି, 8-10ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜମି ଥିଲା ସେଠି, ତାକୁ କେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯିବ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେମିତି ହେବନି। ସେମିତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କରାହେଲା, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାତ୍ର 13-14 ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆଉ ରାଉରକେଲା ସିଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଣ୍ଟାୟାରଲି। ଆଉ ଦୁଇଟା ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, କାରଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସଲ୍ଭ ନ କରିବେ ବା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଡିଲେ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କାରଣ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେ କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ, ଯେମିତି ସବୁ ଅର୍ବାନ ବଡ଼ିରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଏନ୍ଏସିରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରାହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାହେଲା। ଆଉ ସେଟା 6-8 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ମନିଟର ନ କଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଫରେଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଆଉ ତାକୁ ମନିଟର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କର। ଥରେ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ହେଲେ ଆଉ ଫଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଲା ପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ବଟଲ୍ ନେକ୍ ସବୁ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁ। ସେମିତି
विभिन्न एम्प्लॉइज एसोसिएशन्स और अन्य जो बहुत गुड़े एजिटेशन हुए बहुत गुड़े डिमांड्स थाए ताको भी आम कोऑर्डिनेट करके ताको भी सॉर्ट आउट करूँ। सर एम्प्लॉयमेंट कथा भी कहबी आपण समय रे अनेक जन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को आपण माने रेगुलराइज करा गला एटा भी सर केमती पॉसिबल हे पारला से माने एक्चुअली 2013 मसीह फाइनेंशियल कंडीशन जो स्टेट रो भल नथला सेते बेले परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रुप सी और डी सब दिया हो नथला से मान को आम कॉन्ट्रैक्चुअल नौतलु नहीं कि 6 वर्ष पर ताको गवर्नमेंट रेगुलराइज करथिले तापर जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो गला डिसाइड कराला ताको रेगुलराइज करिया पे सेते बहुत गुडे अनोमाली आ सब थिला कण किछि विभिन्न डिपार्टमेंट से पोस्टिंग होते प्राय 70,000 एम्प्लॉय को पूर्वतन मुख्यमंत्री से नवीन पट्टनायक डिसाइड कले रेगुलराइज करने तार जो मॉडलिटीज डिटेल गाइडलाइंस मॉडलिटीज से गुड़ा सब आम फाइनल करके अप्रूवल नहीं कैबिनेट सेटा गोटे बहुत बड़ा सैटिस्फाइंग मोमेंट चाकरी पीरियड। सर एत वर्ष चाकरी भितर आपन सैटिस्फाइंग मोमेंट सब कौन कौन सबुठो इम्पोर्टेंट जिनस मुझे देखुचे ओडिशार फाइनेंशियल कंडीशन जोटा कि बहुत खराब थिला आगु बहुत इम्प्रूव है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो बर्तमान प्रत्येक पंचायत रे गोटे हाईस्कल प्राय 8,000 हाईस्कल रे ऑल मॉडर्न फैसिलिटी सब अवेलेबल कराई ई लाइब्रेरी आउ पिला से बसिक बर्तमान सब नॉलेज से एक्सेस करेंगे आउ से टाउन को आसो पड़ोनी पाठ पढ़ाई तेणु ये जो 8,000 स्कूल को मॉडर्नाइज कराला आलुमनाई आउ पेरेंट्स मान से इनवॉल्व कराला इंटरनल सब स्कूल रे आउ हेल्थ सेक्टर भी जिते इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराला मेडिकल कॉलेज टू मुझे आउ कि वर्ष भितर आमर जो मेडिकल कॉलेज आउ हॉस्पिटल सब जो वेल मैन हो लार्ज माने डॉक्टर सब अपॉइंटमेंट हो फुल हो मुझे बहुत भल फैसिलिटी सब क्रिएट हो जेकोसी फील्ड रे आम कम कर इरिगेशन फॉर एग्जांपल आम ग्राउंड वाटर आम स्टेट रे यूज होना विशेष किसी एवं प्राय 1.5 लाख क्लस्टर बोरवेल होती स्टेट सारा मात्र 1.5 लाख बोरवेल और 95% सब्सिडी से चाषी मैंने मात्र 20,000 टन देके बोरवेल अधिकांश होती वेस्टर्न ओडिशा जो एरिया सब चेक डैम स्कीम नुआ कराला मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट गोटे नुआ स्कीम है से तालदंडा तालदंडा केनाल हो बा आम जो बस स्टाण्ड हो कटक भुवनेश्वर बस स्टाण्ड हो जिते बड़ बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सब एत इजी कथा नुहे हजार हजार फैमिली को शिफ्ट करवा विदाउट एनी प्रॉब्लम जमी पूरी मंदिर चारिपटे 100 फैमिली को विदाउट एनी लिटिगेशन विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम शिफ्ट करके काम करवा इवन माँ समलई प्रोजेक्ट रे भी प्राय 200 ऊपर फैमिली थे भी शिफ्ट कराला सो से माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक एमएलए मान को मेनली दायित्व दिखते जोड़ा अति डिफिकल्ट प्रोजेक्ट ये सब प्रॉब्लम सब समाधान करने जोटा कि ऑफिसर मान को बहुत हेल्प करे एवं रेगुलरली फ्रंटलाइन में सर आपण माने मोस्टली आम कोऑर्डिनेट करके प्रॉब्लम गुड़ा सॉल्व करूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर एसपी एम सब फील्ड रे काम करती और विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट सब काम करती कि सपोर्ट नदेले और हेल्प न कले से माने बेसी किसी करें एक्चुअली तो ऊपर निहाती सपोर्ट दरकार और गाइडेंस भी दरकार बहुत चमत्कार सर अनेक गुड़े कथा आम हेले अनेक विषय जाना पाइले किंतु प्रभु जगन्नाथ गोटे अनुभव आपड़ कहले रथयात्रा समय व्यक्तिगत भाव में सर आउ कौन अनुभव आपड़ कर बिकज पुरी मंदिर को आप श्रीक्षेत्र में पांच थर आप रही विभिन्न समय विभिन्न टाइम जगन्नाथ को अनुभव कर ना पुरी मंदिर में जे कम कर से सेवक हूँ कर्मचारी हूँ समस्ते रेगुलाली अनुभव करेंगे अनेक जिन अनेक जिन एक्सप्रेस करहबनी एक्चुअली कहीहबनी से फिल करेंगे से पछरे गोटे डिवाइन फोर्स काम कर सब फिल करेंगे अनेक समय आम भाव किसी बाट ना रास्ता बंद हो जमी आम कोविड रथयात्रा 2020 मसीह है आम भाव किसी बाट ना टोटाली अंधार कि एत स्मूथली रास्ता फिटिगला जोटा कि माने बहुत आश्चर्य कथा सेमती अनेक घटना घटे विभिन्न समय जोटा कि केवल मंदिर जो मैंने काम कर सेवक भक्त मैंने फिल करते अनेक समय सर आपन तो मंदिर दायित्व थे मंदिर भीतर कथा बहुत गुड़े कथा विभिन्न जगह बाहर किसी सत कि मिछ भी रोचे कौन सर से सत कथा गुड़ाक आम लोकों पाखे पहुँचे पारे आगामी दिन में
पुरी मंदिर रे चुली केतोटी बा पुरी मंदिर किसी सेवार कथा एगुड़िक आपण व्यक्तिगत भाव में जानी तेणु एगुड़िक आपण आम दर्शक मानक आम आगू जन पार कि କିଛି ସେବକ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା आज्ञा ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ନୀତି କେମିତି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନୀତି କେମିତି ହୁଏ ସେବକମାନେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି କେତେ କି ପ୍ରକାର ସେବକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗତ 800-900 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆଟାକ୍ କରାହେଇଛି ଟେମ୍ପଲକୁ आज्ञा ତା ଛଡ଼ା ଗତ 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ରିଫର୍ମସ୍ ବି ହେଇଛି ଟେମ୍ପଲରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ବାହାରେ ତା ଛଡ଼ା ସିସିଟିଭି ଭିତରେ ଲଗା ହେଲା मंदिर मंदिर भी जो डेरा लगी से गोटे डेरा गुड़ी भी कड़ा से गुड़ी पाइप जो लगी ଭିତରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ କରାହେଇଛି ମେନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ଲିପରି ରହୁଥିଲା ଯେତେ ପଥର ଥିଲା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଭିତର ବେଢ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିକି ବହୁତ ଭଲ ପଥର ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 350 ରୁମ୍ର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅଛି 3-4ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ କରାଯାଇଛି ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଆଯାଇଛି ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାହେଇଛି ଅନୁଭବ ଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ଏରିଆ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲି ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି अच्छा ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ପ୍ରାୟ 10-15 ହଜାର ଭକ୍ତ ଯେମିତି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ରହିପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ। ହଁ ରହିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେଇଛି ଗତ 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଇମ୍ରେ ଟେମ୍ପଲର ମେଜର ରିପେୟାର କରାହେଲା ଟେମ୍ପଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ପଥର ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ରେଗୁଲାରଲି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରୁ ବି 92 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମେଜର ରିପେୟାର କରାହେଇଛି ତାପରେ ଜଗମୋହନର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସେଇଟା 2016-17 ବେଳକୁ ରିପେୟାର କରାହେଲା ଜଗମୋହନ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚୂନ ଛଡ଼ା ହେଲା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର आज्ञा ପ୍ରାୟ 200-300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚୂନରେ ପୋତି ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଫୁଟେ ପାଖାପାଖି ବହଳର ଚୂନ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ 1975ରୁ 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା चून छड़े ଚୂନ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଛଡ଼େଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପଲର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 30-33 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଅଁଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସବୁ ବୋଲ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେଇଛି ଟେମ୍ପଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା आपण भली व्यक्ति विशेष जनइले निश्चित जानवे सर मु बर्तमान आपको धन्यवाद देवाई चाहिए आज जी आप आलोकपात कले आप जीवन किसी स्टेप आम दर्शक मान जनइले पॉडकास्ट मध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सुस्थ था आगुड़िक आम विभिन्न माध्यम लोक पाखे पहुँचापी चेष्टा करेंगे सर थैंक यू सो वेरी मच सर तेज दर्शक बंधु आज ये कही रखी जीवन में जदि व्रती हे ताले आपण व्रत पूरा हम से व्रती से व्रत पूरा है जीवन में सबु बेले किसी करिवार जो स्वप्न रखिंट से स्वप्न पाई परिश्रम जारी रखिंट तीन जन मुख्यमंत्री पाखरे काम कर सीधा सड़क सहित कथा रिटायरमेंट कले पूर्वतन मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व अच्छी रिटायरमेंट पर दायित्व सरी जाइए से कथा नुहे एवं अन्य मानक गाइड करुँचा परोक्षरे साहाय्य करुँच हुए तो आगामी दिन में ओडिशा को आउ टिके आग को नहीं पारे तांकर अनुज माने तांको देखी जो माने आज आईएएस लेवल को आसी से सब बेले से कथा सी आशावादी रही थे आपण भी एमती आशावादी रुहतु और स्वप्न को देखी स्वप्न को पूरा करने परिश्रम करंतु आज पॉडकास्ट एतिकी रही हाँ शेष लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली करेंगे थैंक यू वेरी मच रही नमस्कार।